Rapmania. Numéro 1 du Rapmania. M3 Music. Manuwe gadimi kone de gaye, manele ko wachane. Yaluwe gadimi kone de gaye, manele ko wachane. Manuwe gadimi kone kujati, manele kuye ko wachane. Jebali swa, tuwa fonga ndobe, manele jebate ko wachane. Manuwe gadimi kone de gaye, manele ko wachane. Yaluwe gadimi kone de gaye, manele ko wachane. Nundo wele na fuga mpushi, manela kuye kuko wachane. Jebali swa, tuwa fonga ndobe, manele jebate ko wachane. Hola manege, kowe gachiye de yaya manege. Kulongo no mongo site ganjate, ngana fomwe ga fiye tau manege. Nuzu we ga fere se tonde gaye, ningo me kuma ngana fomwe njabi. Désormais ni bo nana nyini, chonji afuye ko mondana te. Subanga mama beto kana timi, me kowe ta kono ta kafa ikone. Kowe gachiye, ngado metami, fama mono ndume nego ubemi. Mami wele, mawa wele, nene me wele nga apel bibidi. Manege mae nga fanu me kashi, bebe ka kule ko mondana baby. Akali chama ye ka mondana ye, konseru we ka gene de ka wele. Manege nye bona ayi fatina, nye gangsta de odinge mogo fuye. Sego dala tuni kera ne dagaye, baba ya kali nye kote gifere. Aye nege nga bo agaso, tayoro de na soro yoro de. Mama, fonye, unebe kashi, ne kasira doron tana besira. Uwa ugenye foshi dene dana, lasani misa mama misa buki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ali ka foli bawi. Badara ka foli bawi. Ali mankando. Pen foite jinyo kono femi nyowo madeli gage. Galon tigela nyowo te jinyo kono. Ka foli bawi. Ala kasini kene daw bela jelema. Fatma takuyate. Ala kasini kene dima. Fantasar. Ala kasini kene dima. Musa Maraka. Ala ka ado lagar kuti sire harna kenyanda. So ninka kanne nyene. So ninka limmen dambe piti gare. Bedo ba manankan kono. Tali. Hakilina do. Tablo do miri do. Dunia kando. Hakili mankando. Bifika mfu. Gakuma kanye tilembe au hakili dema. Ngakuma kanye tilembe au dusukolo de la. Video mbe kala fisi deka. Binaka video de jabi. Ndifi video inga janyade. Nga wakati na seraka mine wal mana masika mine. Mbanga hakilina kunifo dukukolo sanfe. Yani dukukolo gadabiri. Nekuli wali merci. Seko sako. Ala kasini kena dima. Rasa junior. Ali ka foli bi Habib Cham. Dani de Paris. Bata. Ala kasini kena dima liyo de liyo. Asma bagaya ko. Fatuma Zahra. Fantasisi. Jene sogodo. Dani de Paris. Ka foli ba obela jele. Jiga watara. Ala kasini kena dima. Mbedo yoro jume mena do kala fisika kumawle kono a décortiquer. Bebe kinyedo bebe galondo. Rasbati ka sebeni joli yeni ama kuma. Si j'étais bisaka ka be hakili jolendo. Ambebe réflexion. Amba tarasa ka université de kono ka shunye kata kadita sigaka. Nyumani juguma be. Arsaka kele maliko no ate bali badrala. No. Arsaka dese ka famo ate bali alila.
na be ɲɛma minnu nana dugukolo sanfɛ alasa i b'a mérite nin de kan ka kɛ n'o tɛ jɔyɔrɔ tɛ dɔn tɔgɔ tɛ dɔn tɔgɔ tɛmɛ tɔgɔ a bɛ maa jugu de bolo silamɛya jiginna ka na don afiriki kɔnɔ ayi ala bɛ fɛn min kɛ e t'o dɔn nka ala b'i fɛ sa dɔnniya bɛ tɛmɛ cogo di a bɛ tɛmɛ maa jugu o ka kumakan de kɔnɔ maa ɲuman ka kumakan a bɛ tɛmɛ maa jugu o ka hasiliya de kɔnɔ a b'i lase yɔrɔ min na o de kosɔn alasa ne kɛr'i fɛ bi n bɛ fɛ ka o de f'i ye ne ye alasa ka video dɔ ye depuis rappeurs bɛ ka ban ni ko cɛ nin ye jɔn ye u bɛ ka na ni mun na n y'i yɛrɛ ɲininka siɲɛ 1000 de n y'i ɲininka siɲɛ 10 de n famu sa lagatɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ ayi siɲɛ 10 tɛ siɲɛ 1000 tɛ n ye alasa don o de kɔnɔ a fa nanini a ba nanini jugu de y'a se ale ma o de kosɔn ne ye faamuyali dɔ kɛ ko nin ye jɔn ye n ye miiri fili ɲɛfɛ ka taa ɲini k'a tɔ jɔn don a bɛ ka mun fɔ a ka kuma nafa b'a la walima tiɲɛ don walima nkalon don merci beaucoup arasa jugu ala ka sigi ni kɛnɛya d'aw ma n tɛ ka kuma in fɔ dɛ furu la n bɛ k'a fɔ de a ka faamu a bɛ don hakili kɔnɔ hakili sigilen bɛ dalilu sanfɛ de ni kuma ye dalilu n'o bɔra hakili bɛ sɔn dɔnniya kan don hakili kan don n bɛ fɛ ka mun fɔ n tɛ fɛ video in yɛrɛ ka janya n bɛna don kalafisi ka video de kɔnɔ a ye video dɔ kɛ o don video kunkurunin u bɛ cucucu la arasibaki nɔfɛ i komi sitanɛ kun bɛ cucucu la an fa adama nɔfɛ cogo min na u bɛ cucucu la arasibaki nɔfɛ i komi firawuna kun bɛ cucucu la musa nɔfɛ cogo min na u bɛ cucucu la arasibaki nɔfɛ i komi abu jahili kun bɛ prophète muhammad sallallahu alaihi wasallam nɔfɛ cogo min na a ye dingɛ se a ko prophète n'an fɔ dɛmɛ tɔgɔ la kanu tɔgɔ la fanidenya tɔgɔ la ko n'an fɔ mankɛnɛ jagoya bana dɔ bana min n bɛ fɛ k'i bi n bɛ fɛ k'i sɔrɔ n bɛ fɛ k'i faga k'a sɔrɔ a tɛ fɔ ne don abu jahili y'o de kɛ prophète muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ko a ko jibrila a ko e ɲɛ bɛ nin na wa taabolo min bɛ ka kɛ dugukolo sanfɛ jibrila e ɲɛ t'a la de wa jibrila ko ɲɛ b'a la tulo b'a la masa ala ka barika kɔnɔ masa ala ka se kɔnɔ a y'a ka sebaya ɲɛsin prophète muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko kana ta dɛ jan b'i ɲɛ kolon b'i ɲɛ laɲini tɛ ko foli de foli tɔgɔ la fanidenya tɔgɔ la o tɔgɔ e bɛ hinɛ nka hinɛ bɛ tɛ hinɛ ye kanu bɛ tɛ kanu ye tiɲɛ bɛ tɛ tiɲɛ ye wa tiɲɛ bɛ man ka fɔ wa foli bɛ man ka fɛ dɔw bɛ fa bɛ man ka fɔ ba bɛ man ka fɔ wa kɔ kuma a dɔn wagati kɔlɔlɔ nafa fa bonya dɔn o dɔn i b'o bɔ ɲɔgɔn na dɔɔnin dɔn ka da wagatiw tɔɲɔ o nafa kama i bɛna o dɔ fa bonyali kɔnɔ dɔɔnin dɔn prophète sagina ko baba ko do abu jahili ko a dimina ka giri dusukun nɔgɔra hakili tɛ baara kɛ kuma kɔrɔ fili dusukun nɔgɔra a ɲinana janko a yɛrɛ nana ɲininka dingɛ kɔnɔ prophète ye mun ye n bɛ fɛ ka mun fɔ n tɛ ka kuma lagalagatɔya la n bɛ ka hakilimakan de fɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ solution o de bɛ fɛ ka yira abu jahili la a ka hakili sɔrɔ arasa ye solution de ye arasa dalilu do arasa yelen do n bɛ fɛ ka mun fɔ i bɛ dibi kɔnɔ san na arasa b'i bɔ dibi de kɔnɔ ayi i ka jan in i yɛrɛ de bɛ jigin o kɔnɔ n bɛ fɛ k'o de f'i ye k'a lafi n ye kuma in ta ka segin k'a miiri ka n'a bila yɔrɔ min na a ɲɔgɔnna fɔ dɔrɔn n bɛ nɛ minɛ dɔnniya kan don n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan n bɛna don kalafisi ka video kɔnɔ k'a décortiquer video in tɛ janya yɛrɛ
Voilà. Une des vidéos. Merde, des réseaux. Voilà, Milan, c'est ça. Mais putain, arrête ça. Pardon. Bisa kakak. Merde, arrête. Réseau, mon cœur. Aka foli nɔgɔlen dɔ bɛ yen n tɛ fɛ k'o de mɛn n bɛ fɛ k'o de tɛmɛ foli lagalagatɔ de b'a da kɔnɔ maliyɛnw bi les anglais minɛ vite o de man di n ye n bɛ fɛ k'o de tɛmɛ. Mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu fɛla ko tɛ u y'a yira k'a fɔ olu tɛ ye a kɛnɛ kan olu sen tɛ a ko la u ma dan o ma u ye lagosi caman ta ka mobilisation in kɛbagaw sɛgɛrɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se ka saraya. Oh merde de réseau, arrête. C'est pas possible. Et pardon de. Bina réseau. Ko la cogoya min na ani ko in bɛ se ka bɔ a ma cogoya min na ko in bɛ se ka tiɲɛ cogoya min na an y'a ye o n'a ta o ta mobilisation in a kɛra a kɛlen kɔrɔ kɔfɛ a tigilamɔgɔ kelen ninnu bɔra tuguni ka tila ka na lagosi ta ka mobilisation kɛbagaw sɛgɛrɛ ka yira k'a fɔ a ma ɲɛ ka yira k'a fɔ k'o dabɔra kun minnu kama olu ma se ka sira sɔrɔ u bɛ ka kuma caman ni ko caman kɛ a ko la o hukumu kɔnɔna la an bɛ fɛ ka na dakuruɲɛ damadɔni fɔ a ko kan an b'a daminɛ jumɛn na o de ye ka mobilisation kɛbagaw ka u fo k'u waleɲuman dɔn. Ni ye kalafisi de ye a ko a bɛ mɔgɔ minnu bɔra ka manifester 10 ans bɛ a b'u fo nka mɔgɔ minnu bɛ k'u kɔrɔmatigɛ video b'olu de kan ko a yira k'a fɔ ko k'u man ka o kɔrɔmatigɛ est ce que a kɛra ten de n bɛ fɛ ka mun fɔ 10 janvier o manifestation a b'a fɛ k'o de utiliser contre Arasbachi a ka kumakan in bɔ o de kɔnɔ a b'a fɛ ka manifestation in de utiliser contre Arasbachi ka mɔgɔw kumana o tiɲɛ nka a ka laɲini yɛrɛ kɔnɔ a b'a fɛ ka mobilisation in de utiliser contre Arasbachi parce que Arasbachi ka mɔgɔw bɛ ka o kɔrɔmatigɛ munna mɔgɔ bɛ mɔgɔ kɛlɛ ten mɔgɔ bɛ mɔgɔ jaabi ten a kɛra ten de ayi a ma kɛ ten b'a ɲɛfɔ a daminɛna cogo di kɛlɛ daminɛna cogo di bin de tarawo ninnu de bɔra ka taa Arasbachi fɛ yen k'a ɲininka k'u kana dɛmɛ u ka faransi gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ a y'a ka hakilina f'u ye k'a yira k'a fɔ jamana i tɛ jamana kɛlɛ ten i bɛ jamana kɛlɛ sariya de kɔnɔ i bɛ jamana kɛlɛ ni sɔrɔdaw de i bɛ jamana kɛlɛ n'i ka ɲɛmɔgɔ de ye an bɛ dɔnniya so de kɔnɔ bi an bɛ dɔnniya kɛnɛ de kan bi an tɛ baganya kɛnɛ kan an tɛ manamana kuma kɛnɛ kan jamana bɛ gɛni biki jamana bɛ na ni biki de ye an bɛ taa n'o sira de ye o kɔrɔ ye mun ye a ko i bɛ jamana gɛn i bɛ pression i b'o kɛ i ka gouvernement de la n'i y'o pression kɛ gouvernement na gouvernement fana bɛ pression kɛ u bɛ wulikajɔ kɛ pour que u bɛ se ka baara kɛ walima i tɛgɛ sama ka bɔ mɔgɔw da mɔgɔw bolo a k'a dɔn i b'i tɛgɛ sama k'a sɔrɔ a m'a dɔn walima i b'i tɔgɔ to a tɛgɛ kɔnɔ walasa i fana bɛ dɔ sɔrɔ a tɛgɛ kɔnɔ
ayo kuma kan de fuye ka yira ka foko atekete ikomi Kimi seba yira ya fo cogo mina ka yira ka foko mo munu bora 10 ans vela ka yira ka foko ku beta manifestation na ko hey ako ale yira ka hakilina kono mo siti se ka jamana afrique bon noko kono ni afrique ndeunte okoro ube mfemina mandi kebi seba nga utugulemba ko de uba fika ka kele yele maka ke france ko kele de Kimi seba dunga kele yere te france ko kele yere Kimi seba ka kele yele ka sefa france fa de kele mais uba fe ko de do aka kele yin kono uba nyamba bolo sisa afrique uba attaque ni ka blas mbe fe ka mufo ko olu be france nyemmo de contrôle la ko nga ute france on yere contrôle ni lâche ya kuma invlede mana kuma invlede ko kuma ngoro aya nyini de kumbi fa contrôle la ngati yere contrôle la ni lâche ya kuma invlede mana kuma invlede c'est comme Nico Alim nti e contrôle la ngembe arasale contrôle la to ya kuma invlede ko france amba faou ambu contrôle amba bo contrôle jon français ou pas ou deun ulu de be gouvernement kono nga ebo ulu faou contrôle ou deun contrôle ko e kante ka boko do kan la sia ko invile de africain chama be ni kuma indefo ko luté français yeri français on contrôle de ou français gouvernement ulu ye jonye ulu be jombalo ulu deun ye jonye ou ko kante français deun mu made ou be ka ulu faou o baw o balo bagaw o ka fere nyini o ka jamana joli o fere nyini baga ni yo doya yati la mo yere de doya OK ay ni kuma ndabla ka bodola manaka mbe fe ka mfo kala fisi ya yira ka foko arasbati aba fe ka fo ambe ka biu ka de ni ngalo infilede arasbati ya yiri wula ko kuna beta manifestation na avec choco minaka nyefo ka yira ka foko atekete ambe pression ke gouvernement de la nansira ka pression soro wal mana ambe ta election ke ka boabo ni boabore ambanga hakilina sinzi jamana kono nindi fora o folie utara uka kurtu ke ko kan ngana ke uka manifestation de kono na ubeto ka arasbati la gosi ka kormatege ko arasbati teta manifestation ke yerola kati 24 ye video ke amara bati ye video ke bende servo yere video ke ka yira ka fo ko arasbati ye ko ako e fembe dama passeport diplomatie ko mbi de arasbati ma ko arasbati ko banam ako arasbati ye kuma munu fo ayere da dona la ka be expliquer ka la ka arasbati nani o don bende servo do yoke mais kala fisi moye karasbati nani ka doya no tara manifestation ko yoro la u barasbati koromatike no tara yoro u ka jekulu u ka fefe nu yasi u barasbati de koromatike akera chukudi arasbati fana bora kata manifestation na mouvement galama ani bube geni o kala fisi kele mi ko mo manga binde seravo doya de ko mo manga ka kele sabote de o kala fisi kele o de ye arasbati la gosi ko mouvement galama ko ye faso kili de ko te faso joye ka sabote ngabi o fana ko on be ka de 10 ans ve sabote o ronya bimmi ngale makuma fula fode ale le bora arasbati la gosi ani sumela bora ka manifestation ke ko ka boye fanga sunye ni kala fisi kele inde bora ka arasbati la gosi ko ka mouvement ka ke bingani kela ko ke terroriste o don abdou nyangi ya fo ko mamoudou diko e terroriste de o don abdou nyangi yo fo kele damine yoro bébé o don abdou nyangi yo fo ango toy amina yoro jume arasbati ye kele o kelege seku sako nunu ulu bora kata woji boala domina kala fisu nunu bora kulu la gosi o don maki ko jogo yo o don ale bolo o don o kira tinye ale bolo o te sapoteli damene la yoro jume
kɛlɛ daminɛna yɔrɔ jumɛn mais kalafisi bɛ fɛ ka 10 janvier o de turu ta k'a da arasibati yɛrɛ kun arasibati yɛrɛ man kɛnɛ yɛrɛ a b'a fɛ k'o turu de ta dɔrɔn k'a da seleri kun a b'a fɛ k'o turu de ta dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ anw de binn'o kan Bende Sarabo ka video te n'a tɛ arasibati lagosi a tɛ yen video jumɛn de bɛ arasibati ka video ka Bende Sarabo lagosi k'a sapute k'a ka combat sapute a tɛ yen don min na bɔra ka fɛn jaabi Salifu Keita don min na bɔra ka jaabi diɲɛ nani tɛ yen diɲɛ dɔgɔyali tɛ yen diɲɛ nkalon tɛ yen n'u ma min da la o don a bɔra ka kuma dɔ de fɔ k'a jira k'a fɔ ko Salifu Keita a ko ni tiɲɛ b'i bolo nana ye walima preuve b'i bolo nana ye n bɛ fara i kan o don a ye nin jaabi de di Salifu Keita ma ko a b'a bisigi ko tiɲɛ b'a bolo ko a b'a bisigi ko dalilu b'a bolo fo bi o dalilu ma ye u ɲininkara ko dalilu bɛ min ko tubabu de ye an minɛ k'an kɛ jɔnw ye o de ye depuis kunu fo bi depuis mawolo fo bi o dalilu kelen de b'u bolo ka yaala hali bi olu bɛ nin dingɛ in de kɔnɔ hali bi olu bɛ nin jɔnya in de kɔnɔ hali bi olu bɛ nin nɔgɔlon dingɛ in de kɔnɔ nɔgɔlenya a b'a la France a b'a la Minisma u nana mun na de mun na fagali dɔ de bɛ yen o fagali in kɛra cogo di jɔn ye mun kɛ jɔn ye jɔn bi jɔn de ye armée bi faransi nana mun na o nana de ka sara ka an y'a dun ka da kan an y'a suɲɛ ka da kan binna ka da kan an y'an ka sɔrɔsiw k'u bafuye k'u ka hɔrɔnya dumuni tanya marafantanya dɔnniya tɛ sɔrɔsi kunkolo kɔnɔ sɔrɔsi tɛ se ka marifa ci an bɛ marifa d'a ma marifa kɔni b'a bolo nka a tɛ marifa ɲɛdɔn jɔn de y'o kɛ jɔn arasa bɔra k'olu de kɛlɛ e kalafisi bɔra k'o mɔgɔ kelen kɛlɛ tuguni e fana bɛ mun fɛ mun ne ta tɛ juguya ye mɔgɔ si ma aw kɛlɛ arasibati y'a ka kumakan min fɔ o de ma diɲɛ aw ye aw ko arasibati man k'o de fɔ aw bɔra ka video sigi a kan k'a dɔgɔya k'a kɛ faransɛ ye k'a kɛ nationalité ye k'a kɛ mali jugu ye a bɛɛ kɛra diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna arasibati ma mɔgɔ si dɔgɔya a y'a ka hakilina de fɔ o de ma diya aw ye aw bolo aw hakilina mɔgɔ kan ka sɔn o ma mais mɔgɔ man ka sɔn aw ka hakilina ma ko arasibati t'a fɛ mɔgɔ ka contredire olu yɛrɛ t'a fɛ mɔgɔ k'olu yɛrɛ contredire nin filɛ dɛ n bɛ don a ka kuma kɔnɔ ka da kan a kɛra ko ye ko min ni a ɲɛna an y'a ye kasara foyi ma bɔ a kɔnɔna la mɔgɔ ma jogin wa yɔrɔ ma tiɲɛ donc o hukumu kɔnɔna la u bɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn ko Bende Sarabo ko n'u taara k'u bɛ faransi gɛn ka i bɛ ka kɛ malati kɔnɔ ka gɛn ka bɔ n'a ye u nana kɛnɛ kan a ko olu y'a kɛ stratégie i bɛ ten nin stratégie in de kɔnɔ dɔ bi kilen ci duguma stratégie ka mɔgɔw nɛgɛ k'u sɔrɔ mɔgɔw sɔrɔlen kɔfɛ ko stratégie stratégie ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔw bɔlen kɔfɛ mɔgɔw hakili bɛ min na o ma sɔrɔ kumakan kelen yɛrɛ tɛ yen ɲɛmɔgɔ kelen yɛrɛ kun tɛ yen aw sigilen tɛ dalilu t'aw bolo aw ka kelen nafa ka dɔgɔ nafa kisɛ kelen de t'a la sabula aw ka tɔgɔ barika ka bɔ aw ka sanga barika ka bɔ i bɛ ka y'u jaabi o m'u tɔɔrɔ nka hali ni tubabu y'u tɔɔrɔ tellement que ça dit quoi complexe c'est-à-dire même complexe dan hali Abdou Niangi ninnu bɛ bɔra ka makɔrɔ jaabi non putain hali Abdou Niangi fana ye makɔrɔ jaabi complexe dan ko makɔrɔ ye olu jaabi u y'o de kɛ fierté ye nin lebun filɛ dɛ nin lebun filɛ dɛ k'o de ye fierté ye makɔrɔ y'u jaabi o bolo tubabu ye ala de ye quoi o de b'u kunkolo kɔnɔ quoi makɔrɔ y'u jaabi dɛ u ma dan sɔrɔ o la quoi o kɔnɔ o de ye olu yɛrɛ ka fierté ye quoi ko sabula tubabu y'u jaabi aw ka vraiment tiɲɛ b'aw bolo o de y'aw ka fierté ye bravo à vous
tubabu y'o jaabi u bɛ k'o de hey makɔrɔ y'an jaabi Seku Tunkara yɛrɛ ɲuman na makɔrɔ yɛrɛ de y'an jaabi makɔrɔ aw gagnera ni lebu in filɛ aw ni ala cɛ ni lebu in filɛ tubabu de y'u jaabi wallahi ni farafin y'u jaabi aw t'alu tɔɔrɔ Kɛbilen Darame bɔra k'a f'u ye ko terroriste don diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna anw bɔra k'a ka video kɛ Ibeka bɔra ko terroriste don makɔrɔ yɛrɛ seginna o don kan ko indigne Kemi Seba bɔra a ko ka kɛlɛ hey a ye jɔ bɛɛ diɲɛ mɔgɔ si c'est-à-dire quoi u ka hakilina in yɛrɛ de hakilina min b'u la a tɛ mɔgɔ si de nafa a b'i tɔɔrɔ de au contraire a b'i tɔɔrɔ de sabula miiri t'a kɔnɔ bariya de b'a kɔnɔ i b'u jɔlen ye Modibo Keita Sunjata Keita dɔ b'i kunkolo yɛlɛma k'a kɛ c'est-à-dire quoi putain lebu dan tellement que sanga u bɛ pan ni su kama ye u bɛ pan ni mɔgɔbaw kama ye su an bɛ su fo ni lebu filɛ de su ka baara i b'o de kɛ su ka laɲini i b'o de kɛ e yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ e yɛrɛ tɛ se ka ji dilan e yɛrɛ tɛ se ka don i ka jamana kɔnɔ ko e bɛ taa jamana wɛrɛ la Kemi Seba ko a ko ayi da a tɛ kɛ ten a ko a bɛ kɛ cogo min na ko Afrique yɛrɛ de bɛ aw bɛ o kɔrɔ ye mun ye Kemi Seba b'a fɛ k'a f'u ye de aw y'aw ɲɛsin a ka gouvernance ma wallahi Kemi Seba bɛ fɛ ka o de f'u ye u k'u ɲɛsin u ka fanga ma u k'u ɲɛsin u ka sɔrɔdaw ma u k'u ka lakana yɔrɔ min bɛ jamana bi u ko o de ta ko vivre ici i komi Mali droit de b'olu bolo i komi cahier de b'olu bolo n'olu y'a sɛbɛn dɔrɔn ko ici a ye na i bɛ ka bɛ sin ka signer ten ngo vote de bɛ kɛ a bɛ signer assemblée kelen de kɔnɔ o ko irisi kelen min mɛna dɛ o irisi kelen o bɛ vote assemblée kelen de kɔnɔ gouvernement b'a ta cogo di aw bɛ manifester contre gouvernement u ka irisi ka Sorasu u k'u nati Mali kɔnɔ a bɛ pression kɛ gouvernement de kan gouvernement fana bɛ pression kɛ c'est-à-dire quoi député opposants bɛ c'est-à-dire quoi u bɛ fanga gɛrɛ u bɛ fanga jagoya ka aw ka hakilina ta ka kɛ loi ye irisi bɛ se ka na Mali kɔnɔ a bɛ fɔ nin de ma ko intellectuel hali u tɛ miiri i bɛ kɛlɛ kɛ nin cogo in de la droit min b'i kun kan i mako bɛ droit min na i b'o droit ɲini i ka ɲɛmɔgɔw i ka fanga i ka dɔnnibagaw i ka maa sigilen i ka baara kɛ ten président de la république i b'a ɲini o de fɛ sabula o de y'i ka ciden ye i b'i ka ci i b'o fɔ o de ye o ci o bɛ se faransi ma o bɛ sigi o bɛ se irisi ma n'o sera i ka laɲini bɛ baara jamana kɔnɔ u ka k'a kɛ ten de mais a b'a la faransi ayi o fana tɛ solution ye après quoi a b'a la faransi après quoi marifa t'i bolo nafolo t'i bolo sɔrɔda t'i bolo i tɛ se ka meseli de la dɔgɔtɔrɔso t'i bolo kapoti de bɛ okiliso kɔnɔ i nɛmini sa cɛ an ka kɛlɛ fiti la sigila minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko in ma ɲɛ maliyɛnya furadama an bɛ deli k'a fɔ ko kɛra buguni examen ye e dɛsɛra ka ko min kɛ donc e tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka se ka o kɛ e tɛ se ka ko min kɛ e tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka o ko kelen kɛ donc o de kama an b'a fɔ ko a kɛra buguni examen ye k'a fɔ ko mɔgɔ ka ko ye kokolo ye o kuma gansan tɛ se ka ko in yɛlɛma ka kɛ kokolo ye k'a fɔ ko mɔgɔ ka ko a filɛ de k'a fɔ ko k'a fɔ kɔn karisa a diyara aw ye o a ma diya aw ye o karisa nunu a ye mun de fɔ a ma foyi fɔ u t'a fɛ o 10 janvier attends tintin putain mun ye Mali mɔgɔw kalalen fana don masa
Kalamangala, Libu, ni Libu. Manye soro abulu. Okumakan gaza tiseka toko tikika ko okachia abulu. Donc dati ibe adasa gofo. Amete meniko ya halibi. Meme mfo unyana ningana usala yam. Kafo de ko nimbora kan kumakan fo. Anya ya kafo. Ulumunu mbeka fo ko au jama machaya. Ulumunu mbeka fo ko au ka ko kutemali kwe. Ulumunu mbeka fo ko au ko amasira soro abulu. Ulumunu jama Oya men ni mali intellectuel do ulu munun ko aka konya no aka ko kanyo mali ba ufeu jama ba ufeu aka jama manjao akanyo nye intellectuel ye nye kalange akani aka de gwiche kanyi modu bokeda su anya ye anya sonjo taketa anyo suye bende saravo ikakuma akani sanjo taketa ambofo bravo merci. Massa, appelez. Aka kuma appelez. Appelez. Bakacha. Olu mununta malikwe. Olu de la mobilisation jumane ke ko ay nyesoro uboloku anafa ceremony do ma. Mbejo yoroni. Francité anga problème ko ni yoroni. Akwa mama fuike na risira jamana gono. Amena ni fana lame. Mbejo ni yoroni, abe ni yoroni. Abo hakili to ala. Mbena. Ka bo ki beta keleke France ko la ko ote maliko kele. Ko mauvaise gouvernance ko ode maliko kele. Ko anga arme ga wari munu mbega ta ko dun. O wari nunu tega do minuna ka di uma. O wari nunu tega utiliser ko bla condition humana. Ko ote France noye ko mauvaise gouvernance de noye. Ko kolon chama mega ke o ko nunu te France noye ko o mauvaise gouvernance de noye. Donc ni au ka kele mauvaise gouvernance. Au mauvaise gouvernance au de koko au jamaka jam mune kama au masika o keleke ka o nyana bo Domina arasbati beta kasokono don aburani zinenarui zon bingani kilaw geniya kilaw mumbe jamana ka biro kono geniyala ayumine ku kono o don ye kleti do akama ka ira ka fako arasbati ye kuma me fo imanga fo si sa ko sabula sunyeni be assemblée kono sorasu kan na folo ko abe sunyede ko nga afo wakati te si say o don fo bi ama me ko journalier générali ko ye sunyeni ge ko ye mo ka fendinge suseti o yake suseti kele peri wafla o don arasbati borana e grande ses enfants o don arasbati o don se fo bi ama nyona me arasbati bora ka munge tuguni abora bazin be ka sunye jamana o te bazin de douanye o don o arasbati ka para be doni fodoro be teme hey o domina rasta hey domina bora ka baze ko keleke ka wuli ka joke ka fanga ka déranger karamogo bora kanani ka faneni baze frela bora ka faneni karamogo bora ka faneni o do baze jamana ye wori mi récupérer o wakati kono ki temi mi se ka soso mbena o yoro kono après aba hakili to yoro ina mbina jouer après o yere tem yere de bora ka jouer ka yera ka foko billahi o do jamana yere ta do femi be ka ke sabula abe seben fende sanfe seben b c'est à dire quoi seben fe hali makele lembe se ka kala nga ta do femi do a seben mbe iya kala nga ita donde jonde ba do rasta de borana ye ka sige ka kololo sige ka na fa sige ka nyebo galo kono kinye kala ani horonya sebeni o dalembe me sebeni ka nyebo sebeni kono o de doni ntula rasta de tara kata ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu ɲɔgɔn na wari min détourné na wari hakɛ min bɛ min bazin bɛ min o sɔngɔ bɛ min o nafa bɛ min douanier ma olu bɛ joli sara douanier o kan ka joli sɔrɔ tile kɔnɔ kalo kɔnɔ san kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ jamana ka sariya kɔnɔ a kan ka boli cogo di ka tila ka sariya fo o ɲɛna jamana ye wuri hakɛ min sɔrɔ o wagati kɔnɔ arasbati y'a kuma fɔ ma se ka video in sɔrɔ n y'a ɲini ka ɲini o de ye n faga quoi hey jamana ye wuri hakɛ miliyari hakɛ min sɔrɔ arasbati y'a fɔ a ka fɛn bɛɛ sanfɛ a bɛ yen sɔsɔli tɛ yen a bɛ yen bilahi
jamana yo nafa sɔrɔ kalafisi kelen pewu n bɛ da o yɔrɔ la n tɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan an ka tɛmɛ o ka se ka sira sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi aw bɛ ka mauvaise gouvernance jumɛn de kɛlɛ kɛ aw delila ka mauvaise gouvernance jumɛn kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ ko a ye ɲɛ sɔrɔ ko a nafa sera jamana kɔnɔdenw ma n'i y'a ye o don CDR ye plainte dɔ cɛ kama Kiliman Danbɛlɛ taara an ka dossier fiyɛ o ma kɛ an ye zo minɛ Kiliman Danbɛlɛ taara i nɔrɔ la ka meleke an ka dossier kɔnɔ ko a b'o tɔgɔ ta o kɛra CDR de y'o kɛ o kɛra kɔni an bɛ dialogue kɛlɛ kan jɔn de y'o kɛ CDR de y'o kɛlɛ kɛ ni Mali libéré la bi billahi CDR do a man d'u ye de Mali ka libéré parce que dialogue min bɛ ka kɛ billahi dialogue min bɛ ka kɛ jaabi dɔ bɛ na lɛ jaabi bɛ na lɛ n bɛ ka kodɔn kuma fɔ jaabi dɔ bɛ na lɛ u ko k'olu ka manifestation de y'a to ko Macron y'olu jaabi hali o yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ depuis Salif Keita bɔra ka kumakan fɔ o kumakan in de bɛ Macron o kumakan in de y'a to Macron ye G5 Sahel président wele ka yira k'a fɔ ko u kana u ka hakilina ɲɛfɔ Salif Keita bɔra don min na ka kuma u bɛ ka profiter ko Macron yɛrɛ de y'a olu jaabi legun wele de Macron ye o kuma in fɔ depuis o don o jaabi de bɛnna olu ka manifestation kɔnɔ o kɔrɔ tɛ ko olu t'a dɔn Macron y'a wele don min na olu ka manifestation kɛra wagati jumɛn 10 janvier encore mais Macron ye wele depuis wagati jumɛn depuis san ma yɛlɛma Salif Keita ka fɛn o jaabi parce que ani G5 Sahel mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka manifester a ko a k'a yira a ka jamanadenw na jamanadenw bɛ k'a fɔ ko Faransi nana fagali de kama Faransi de bɛna Mali ka baara kɛ a nɔ la Arasibaki ye nin kɛlɛ bɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko Faransi mana kɛlɛ kɛ a nɔ la Faransi nana de ka jɔ kɛlɛkɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ Arasa ye nin de fɔ ko ni u b'a fɛ ka mandat yɛlɛma u bɛ fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a to mandat bɛ yɛlɛma ka kɛlɛ kɛ u ka mandat kɔnɔ u nana de ka sɔrɔdasiw former ka hadamaden former ka dumuni di hadamaden ma o ka jugu ni kɛlɛ ye africain t'olu dɔn quoi kɛlɛ taa kɛlɛyɔrɔ la i b'a dɔn de taa kɛlɛyɔrɔ la n'i t'a dɔn e su de bɛna tuma bɛɛ e su de b'o dɔn tuma bɛɛ o de kosɔn aw bɛ jigin dingɛ kɔnɔ toujours o de kosɔn u bɛ ɲɔgɔn su don tuma bɛɛ o de kosɔn IBK bɛ su don na tuma bɛɛ o de kosɔn u tɛ dɔnni a daminɛ yɔrɔ dɔnniya bɛ ta yɔrɔ dɔ de la o yɔrɔ in o ye kalan o dɔn kalan africain dun ka teli kalan ma africain dun tɛ kalan fɛ africain dun kɔnɔ a b'a dɔn de n'i y'a di africain ma dɔrɔn a bɛ sin ka utiliser ten a t'a ɲɛɲini k'a kalan yɛrɛ a bɛ fɔ ko gouvernance a bɛ fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ min na o ye président de la république ye n'an bɔra o la an bɛ jigin ka na a ka premier ministre la ka sɔrɔ ka na ministre tɔw ani mɔgɔ wɛrɛw la wa Mali karam intellectuel ninnu u ka kalan in y'a faamu sisan u bɛ député ka baara dɔ de cité depuis hali assemblée kɔnɔ u b'a cité de nin député in bɛ nin place la nin député in bɛ nin place la a bɛ nin place la wa nin de y'u ka kalan in ye koyi a fana bɛ k'o de kɛ poste ninnu u bɛ poste ninnu de tɔgɔ utiliser u ka kumaw kɔnɔ dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ u b'a dɔn de sabu kalan ani place ani dɔnniya tayɔrɔ ani dɔnnibaga o tigi o yɛrɛ o b'a dɔn wa ani kalan tɛ kelen ye dɛ ani baara yɛrɛ fana tɛ kelen ye ani hɔrɔnya fana tɛ kelen ye ninnu bɛ tugu ɲɔgɔn na cogo di kalan oui kalan ka ɲi kalan hɔrɔnya o bɛ yen wa o fana o bɛ tugu ɲɔgɔn na fɔlɔ n'i m'o ɲini i ka kalan bɛ kɛ fu ye i bɛ jigin ne kɔnɔ nka jiginɛ a bɛ jigin yɛrɛ kɔnɔ de kɔnɔ foyi tɛ sɔrɔ fantanw ta fan fɛ n bɛ don a ka kuma kɔnɔ aw de ko anw ma yan nɔ ko n'i ko k'i bɛ président de la république ka o ka fanga lagosi a bolo
ko koro ko e jamana jugude ko koro ko e jamana fakabagadi ningalo enfilede ay ningalo enfilede afura tende oni alache oye munde ke folo adamine na jogodi mba nyefo jonde élection ke pour contrôler John Mohamed Youssouf Batili Diras Bach Odon Mouvora Odon Ninde bora kala gosi ni Ninde ya gola gosi Ko fanga ba ko fanga kadai ko sumala yasa ni afle asikile fle nyebina ifle asikile fle ko Odon ninde bora ka kele ko ay sira bila tuguni boate mena ko ale ma voter ama voter koro ay sira de bila boate mena ko mo mi nyebri sira bila boa kasigi boa dunga projet kono France be to mali kono de amo nyenyini karasa juya wote koloni hakili ni miri nto atasika miri ble hakili jole mbe kada jugu yaka Odon na ale ku miri la ka faras bati ka doro ka boa ka genga boy mo mi mite français fo be singa français genga boy pour ifle daba tinyina ni ku te fo bi OK kuma abe damine phrase jume abe bila phrase jume ou be tugu nyona phrase jume e kuma kela o kuma nafa bi me kuma be tugu nyona sarabe kuma kono wa kasoro kuma gere ya mado awde ko ni ko kibe kuma premier ministre ka fanga marako juguka ko koro ka fo ko iti jamana ife kibe fanga jamana to choro dinge kono di amenyi ni ngale ay ministre fana faraka abura bo fana la ay ministre faraka anga ke bo yere ministre fawora o ko ni ma fa yo faraka ay ato bo la ay fana sa kana do faraka hal ni be galon tege kana do faraka lo en kasa e fana sa nga mbi fe kam fu abede galon yere aras bati ma fu mo sigana bo yere kele o te ti mbi fi kam fu doni o mani ibla sira minga o deta o yara saka bara de doni kala mani ibla sira minga ay bi miri de hakili mani ibla sira minga o dedo arsa yimunde fo adamine na kuma yin kono chogudi ako anye election ke kasuye ka nege a negera de foro ko bwa kabla ka campagne ke ka nege ko bwa kabla bwa ko atabla o make adamine na tendi bwa mo songabla bwana na fangala jakuya ni fi anye manifestation ke ni bora ka lawushi kange terroriste wi kange bingani kilawi kange mafalawi ni kala fis fanga anye keleke fo kele dable la wati mina anana anye boa koronga koro ango ninte laba anye plentido na ko fe seder bora sumela ka groupe kono seder bora ani sumalaka aliye ujele ngumbe ubora jela sider taraka kote la société civile kono odon unana uye bwa koro ko arsbate nana jalogude ko sabula ko fanga abe yelema ay hakili de fili nyofe sambi duru awtanye ali be ka fawi aya fili de hakili be nyefe au be bidela sangore onato obe kumbe chukudi boabe kaba ni kudeta te boate bobe bogala masikatala asa bodedo ay hakili de fili nyefe folo au be bidela sa asa be ka kunu kuma defo ora ube be aratarape ay hakili bla nyefe ka kuma foka kunu foka bi foka sisa sirafo tilele nya abe tayro mina abe sake yero jume abe sira mifo abe kuma mogo minga abe tay to ma pinya a man emerged
pardon. Yo. Iki jo folo. Iki jo. Ay hakili de fili nyofe. Jamana dilani. Avec kumbe chogo di pour que angana min kɛra na élection 2019 a ɲɔgɔnna kana kɛ arisa ka kunba in bɛ o yɔrɔ de la sisan n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye a bɛ fɛ ka mun fɔ bɔ a ɲɔgɔnna kana sɔrɔ a sɔrɔla sira jumɛn de fɛ a sɔrɔla kɛlɛ jumɛn de kɔnɔ a sɔrɔla sariya jumɛn de kɔnɔ sariya bulon kɔnɔ do wa sariya yɛrɛ de do wa ɲɛmɔgɔ ntanya de do wa ɲɛmɔgɔ jugu do de wa an bɛ o yɔrɔ in de la bi an bɛ ka kɛlɛ min kɛ bi a nafa a sɔrɔ sira bɛ taa fɔ 2023 arasa bɛ k'o kɛlɛ de kɛ walasa gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ ka kunbɛ san jan de mais mɔgɔw bɛ bi de la sabula a tɛ se ka kunbɛ bi n kalila masala tɛ se arasa bɛ fɛ ka hakili de fili ɲɛfɛ a kunbɛ cogo a bɛ kunbɛ maa ɲuman maa tilele o bɛ sɔrɔ cogo di o sɔrɔ cogo o feere a y'o de fili ɲɛfɛ ka jan da o jan o ye mun ye ko ka élection bɔ fanga bolo a ka bɔ gouvernement bolo a ka don société civile kɔnɔ a ka don fanga ladiriw maaw ka ta hɔrɔnya kɔnɔ maaw ka ta tilennenya kɔnɔ ni maaw taara tilennenya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ u bɛ baara kɛ hɔrɔnya kɔnɔ karama kɔnɔ tilennenya kɔnɔ a ye nin c'est à dire ko non anw ma baje faamu walahi ma faamu a ka kuma kan n'i y'a koro ɲini ka dalu ɲini a bɛ ka hakili in de fili ɲɛfɛ ka baara kɛ kodɔn kɔnɔ miiri kɔnɔ hɔrɔndenya kɔnɔ o t'a ye parce que o bɛ ka yɔrɔ min ɲɛ ko wari hali bi africain de bɛ kɛlɛ kɛ wari nɔfɛ africain de b'i sigilen to a ka salon kɔnɔ ko wari a dira a ma africain de b'i sigilen to a ka salon kɔnɔ ko a ye jɛnɛya kɛ africain de b'i sigilen to a ka salon kɔnɔ anw t'a fɛ o a ye ma foyi kɛ jamana kɔnɔ lagatɔ n bɛ fɛ ka mun f'i ye i ye mun de d'a ma n sɔnna arisa ma fɛn kɛ n sɔnna ok tiɲɛ b'i bolo i ye mun de d'a ma k'a k'o baara kɛ i ye wari joli d'a ma k'a ka ekɔliso jɔ o wari bɛ min joli don a papiye bɛ min a di joli sɔrɔ o min ma di arasa ma o ko masaki tɛ k'i ye ala o tɔnɔ o bɛ dun cogo di i bɛ seli i bɛ su o tɔnɔ i bɛ t'o don alikiyama jɔ don n'o ye alijinɛ ye nafa kɔmasegi i b'o nafa o fɛn o den n'i y'o di nafa yɛrɛ bɛ sin ka kɔmasegi kɛ arasibati ekɔliso jɔ arasibati n'a bɛ sin ka ekɔliso jɔ i ka denmisɛnninw bɛ sin ka taa kalan kɛ nka i ma fɛn min di arasa ma daba tɛɲɛna ko a m'o baara kɛ ni molobaliya kuma in fɛ manamanakan kuma in ko a ma arasibati ma foyi kɛ nka a ma foyi d'a ma heyi n bɛ fɛ ka mun f'i ye impôt t'a bolo ayi a tɛ foyi k'i ye fantan ninnu lagalagatɔ in filɛ dɛ arasa de kan ka fɛn kɛ e ye lagalagatɔ in filɛ dɛ n ko i bɛ ka de kan ka fɛn k'i ye n ko i bɛ ka de kan k'i lakana n ko député de kan k'i lakana ni lagalagatɔ in sigilen filɛ dɛ a sigilen filɛ ni lagalagatɔ in filɛ dɛ arasa ma foyi kɛ e tɛ nin ye lebu de ye heyi wari tɛ arasa bolo député tɛ sara tɛ d'a ma e fana sa i yɛrɛ bonya dɔɔni sa i yɛrɛ dɔn dɔɔni sa e fana sa n bɛ yɛlɛ i la dɛ ni bila sa ten e fana sa boyi di merde wayi putain mauvaise gouvernance jumɛn de kɛ an bɛ aw ɲininka aw ka kɛlɛ ye kɛlɛ sugu jumɛn de ye aw yɛrɛ bɛ kuma a tɛ aw yɛrɛ faamu aw bɛna se ka mɔgɔ wɛrɛ faamu cogo di mais an tɛ perese aw ma n'ala ni kira sɔnna ma ni ala m'an ka jɔnya jɔ ko a bɛna sereer de décortiquer sisan k'u ka bilan bɔ ko anw bɛ kuma an t'an yɛrɛ faamu n bɛ fɛ ka mun f'i ye kalafisi n bɛ fɛ k'a f'i ye n'i bɛ kuma fo i yɛrɛ tulo ka don i ka kumakan na de ye bilahi ni ali kuma to n tulo b'a la n bɛ ka faamu walahi ni n ye nkalon fɔ dɔrɔn n bɛ sin ka fɔ astafurulayi n tulo de b'a la n yɛrɛ tulo b'a la n yɛrɛ nka n mako t'o yɛrɛ la n bɛ tɛmɛ jɔnna an bɛna na aw ka bilan tire k'a di yan nɔ aw ka kɛlɛ a ye min ɲɛ malidenw ye a n'a ye min tiɲɛ malidenw ye
a ye mun de fɔ ko a bɛna ka kɛlɛ bɛ de bila faso jo t'a la bilen dɛ maaw de t'u yiri o de bɛ se n ka kɛlɛ bɛ bila n tɛ se ka hakilina fo n tɛ se ka foyi fo bilen n b'i ka kɛlɛ bɛ de bila kan baw ka bila bɔ se de n baw ka bila bɔ a ye nin fana dɛ a ye nin fana ye a filɛ de a filɛ n bɛ tɛmɛ an bɛna na o ta k'o di mɔgɔw ma o kɔfɛ an bɛ tila tuguni ka tila ka segin ka manifestation kɛbagaw fo mɔgɔw hali n'i ka hakilina ni mɔgɔ ta tɛ kelen ye ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan o t'a to i k'a fɔ ko ɲumanya walahi n ka lamasala a y'u fo ten de a y'u fo de pour que ka mɔkɛ bɔ a y'u fo de walasa a bɛ se ka se yɛrɛ lagosi a y'u fo de n'o tɛ hakilina a bɛ ka disanfɛ mɔgɔw fɔ walahi a ka hakilina tɛ u tɛ hakilina kelen na a y'u fo mun na de n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye a y'u fo de ka d'a kan sideri bɛ k'u lagosi sideri man di ni ɲɛ aw man di ɲɛ de nka aw fana ka di n ye dɔɔni ka tɛmɛ sideri kan n b'aw dɛmɛ ten n b'aw fo ten nka sideri kɔni n b'o kolo susu de n bɛ na n'u ka bila ye u fɔra o de kama u m'a fɔ k'u ye ɲumanya kɛ dɛ u m'a fɔ k'u ka a ka d'u ye dɛ a m'a fɔ ko a yɛrɛ ka miirina don a m'a fɔ a yɛrɛ b'a dɔn cuyi a ka kuma ka dɔ bɛ yan ko faransi n'a bɔra yen an tɛ se a yɛrɛ b'a dɔn cuyi jɔn de ye manifestation kɛbagaw lagosi jɔn a daminɛna ten de kati 24 ninnu taara sira minɛ don min na kati amara bajili ben de sira ninnu u ma video sigi arasibati kama ka arasibati lagosi manifestation kɛnɛ yɛrɛ kan manifestation yɛrɛ ye kɛnɛ kan o kɛra diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna kalafisi mo kuma o dɔn hali u ka manifestation tɛmɛnen u jiginna dɔrɔn u ye video kɛ video daminɛ laban o bɛ kɛ arasa de n ka lamasala nin bɛ diɲɛ bɛɛ bɛ nin kalama video a daminɛ a laban n'a ma kɛ arasa ye dɔrɔn u ka video tɛ a tɛ lajɛ bɛɛ n'i ka video tɛ yen a daminɛ walima a laban video kɔnɔ n'a ma arasibati kɔrɔmatigɛ a tɛ yen a tɛ yen nka ale kɔnɔ olu kan ka maaw kɔrɔmatigɛ u t'a fɛ u ka jaabi de u t'a fɛ olu de ka jaabi minɛ o de man di olu fana ye u t'a fɛ arasa ka bilasira u t'a fɛ arasa bɛ ayi n fana b'aw bilasira dɔɔni n fana b'aw bilasira aw de nin tɛ lakɛdenya yɛrɛ de ye lakɛdenya e tɛ foyi la ka mɔgɔw bilasira ko e yɛrɛ tɛ foyi kɛ pour que n k'a dɔn k'a fɔ ko maa ɲuman yɛrɛ don dɔɔni yɛrɛ a bɛ sin k'a fɔ dɔrɔn ne ye nin kɛ ne hakili la a bɛ sin k'a fɔ de dɔrɔn ben de sirabaw ye nin baara in de kɛ ne hakili la a bɛ na jɔ de dɔrɔn ko anw ka mouvement filɛ an ye nin de kɛ an ye nin ekɔliso hakɛ de jɔ ka nin dɔgɔtɔrɔso jɔ hakɛ de jɔ ne hakili la i bɛ n'o de fɔ dɔrɔn ka sin ka arasibati lagosi ten nka k'a gosi ten k'a lagosi ten ka bɔ n'a y'a ka dalilu ye ten e yɛrɛ ma foyi kɛ arasa ma fɛn kɛ e yɛrɛ ma foyi kɛ koyi walima i bɛ bɔ n'i ta ye ok voilà n'a min bɛ a ka kɛlɛ kɔnɔ k'i bɛ o lagosi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in bɛ yɔrɔ min na degun o degun bɛ an kan ko a degun ka jugu yɛrɛ yɛrɛ o ye nɔrɔ ko problème ye ka d'a kan an ka mɔgɔw bɛ ka taa yen nɔ u bɛ ka sa n'u sara olu su tɛna se ka wuli bilen u n'u denw tɛna ɲɔgɔn ye bilen u n'u furuɲɔgɔnw tɛna ɲɔgɔn ye bilen u n'u a ko an ka sɔrɔdasiw bɛ fɛn na ala k'u dayɔrɔ sumaya ala ka sigi ni kɛnɛya d'u ma labanko ɲuman ala ka d'u ma ala k'u ko sebagaya den ala ka bɔkolo b'u la u sara cogo di keso in bɛ yen de u tɛ miiri nin de la nin keso in o t'o de don nka u bɛ kuma pala laka da bɛ kuma mɛ keso min bɛ kuma in kɔnɔ dɛ keso min b'a kɔnɔ u bɛ kuma kɛ fu ye sɔrɔsiw sara cogo di ka d'a kan marifa o nafolo sunyɛna maa min kan ka marifa da o sɔrɔ o ka bon ni jamana nege ye o kan ka marifa min di sɔrɔdasi ma sɔrɔdasikɛ
marafa ka girin surasi ke jolenye samara mi be surasi ke sana samara ute kelenye doloki mi be surasi ke na tinu ute kelenye surasi ke be dumuni mi ke abe dumuni ke barama dai kono klafis pour que ka miri doni mi fe ka movie an sara jogodi kadaka uye société fere surasula wafla société kele pere kele wafla o de ko société utara kasoro société o songo chayara kongo be surasi kela atara kele ga yorola kongo yamine uya fakati ande sera kabuli kalafis surasi ke tali uye surasi ke ta kono kabo atase ka 1 mètre boli abejo o de ko surasi ke tara kele ga yorola boli nana surasi ke jora adesera ka boli uya mine ka kanti kalafis surasi umancha kalafis be fe ka movie jamana jigine video londo kalafis punch da lukinek anga tafe Mansout na nyowemble unu terut na nyowemble donc fɛn fɛn ka jugu o ye o yɔrɔ ye mbede aka yoro njo nga ko hakili to yoro ni mi binda mbe o kala ba lame rasa ka yoro mbe o yoro ni gal orte mu de bifeka ni mbori aba lame orte mu de yabo Sisando. Au bismillah kuna fone keneka wala saka ubo kuna sirila. Anga jamana wulu masiri tabo uluka minengo temenengo. Ane noko chene mi kumanga jamana kono ko angere frilati. Uku be temenengo gwere mafleka ere soro ko were chema mi nye fini goyi. Fini mi nabe wele ko baza. Ni bazen numba anga jamana kono abisancha manchama ngo. Nga jula munu mbita donika na ko uluti sale sara duwa nyewi. Ninkoi agundo warakara mame fe o efunangene no ye ikado isu Muhammad Bachi na kamole ya to ya ras Bachi abe famu ya chugodi kafo kone dakamana fini numbe onga jamana kono sancha machama ko salenti sarakola jabi mimbo okumaina ambo soro adel samage kala selu kono baza ya fini ya meka no malide mbela kelefe iwa foka be glanga jamana kono kasoro ofente nga baza be bo Europe kerengere nyala Almay sani fere kuna mina foi manga do anga jamana kono nana ni sale masara mine mi kunkoro abe fomi makode do ema nga baze makama koso fero be jago kelo bulu kadoni mino unye kasoro sale masara koro abe fomi mako taxi baze papier te mali fashi douane fampe ibe douane papier pe furu de ke muribo clé fobi kata dense c'est la papier foité papier mi kona sebene me ko baze donc ni mali papier la ja baze te mali ere ko mais anyebe baze na obeke tukodi c'est que nous e baze ta ou ba do conteneur kono mais ka sebe papier ka ko tamati de bako Allahu Akbar wala mako samara de bako wala poplini wala macaroni donc obe sebe alors que donne produire là ni ye kibaruya di ni produit marchandise na go camion daile ka laje ye mu fo papier kono no bako yoro da shoni be ko donne ye obe sara ulu funa be ute magasin na buli camion la conteneur la ulu funa bu tata service de funa be jamana bo sara kalo ulu ka bara de mina na be bo por la ka do mali kono ka laje no ya sura papier mi na fora kina ka do femi ba ka no de do ulu funa yoro be bo ora to saria ko conteneur man ka daile douane ko bo sabaka ki transitaire douane ani bivaki élément ulu be bu tamine bazin be to papier ka ko macaroni muna bazin tout est bazin de douane ka be chekulu mi kono ko iye moi taxi do be na be fuma kan be de be o taxi de ni febe bo kan ga jamana ko kan o don to bo taxi sera tarif comme extérieur o ko femi ye nege ma fin bazin ani climatiseur ulu de douane mai 100% o la to petit ça clim ça donc bazin ni a sa keme misal la ibe keme de ka de douane sera donc o tse ka bazin sa songo la Allemagne qui a claqué no war clé bo ka de douane qui be claqué fri wa clé ni keme fla o la to wolo fo tse ka bazin fri kini o tse ka fri ivora o tse ka fri rasbach ka fola kele ya foite furate mina le wole mu ye fa ibika de ye jamana sariya garantie
ale de fasodenw ka hɛrɛ garanti an bɛɛ jɛra ka sariya min ta n'o sariya ko ko bazɛn man kan ka don n'a ma den dɔ ye o kɔlɔsibaga fɔlɔ ye ale de ye n'ale yɛrɛ kɛra furuden donbaga ye a b'a kalama wa a t'a kalama en tout cas ale de kɔni ye ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye alimami bɛ furudi don douanier bɛ furudi don polisi bɛ ka furudi don bazɛn b'an bɛɛ la fa publicité bɛ kɛ jamana télé la fu bɛɛ c'est-à-dire que fɛn bɛɛ sponsorisé donc solution ye mun ye fɔlɔ o jamana ka wuli u k'a dɔn fɛn fɛn bɛ ka bazɛn feere ka taa bɛɛ bara Kayila depuis san joli bɛ bazɛn feere la k'a bɛɛ saisi i ye bazɛn joli feere a tonnage ka bɔ k'a lajɛ débat don fo bi ka droit calculer pénalité k'o bi a kun a k'o bɛɛ sara parce que sariya ko ni bɔ kɛra sonyani kalama don min n'o de ye bɛ daminɛ calcul bɛ daminɛ donc ka commerçant fɛn fɛn Bokari Yara Kayila tous ceux qui vendent ani transitaire fɛn fɛn ba Seydou et Mandiou Sène Bara transitaire ba fɛn fɛn b'a la k'a bɛɛ wele aw de ye nin papier la don k'aw kala ka ko tamati don ja bazɛn de b'a kɔnɔ alors que transitaire fana bɛɛ tɛ k'a ye agrément de bɛ d'i ma a ditɔ i ma i bɛ layidu dɔ de ta n'i y'o sɔsɔ i fana bɛ ɲagati donc douanier jɔn fana sariya ko douanier ma ni minɛn fɔra i ye papier kɔnɔ i bɛ fɛn dayɛlɛ k'a lajɛ mun fɔra n'o don douanier jɔn de fana ye ɲɛ tugu a kan ka na ni sanction kɛra sisan ka faso ka wari di a ma Mali tɛ juru ta bilen diɲɛ kɔnɔ siga t'a la nin kuma in bɛ mankan wɛrɛ kun bɔ an ka jamana kɔnɔ Allahumma ni Mali ye gɛlɛya kunbɛ cogo sariya fɔ cogo sariya bɛ kɛ cogo di sariya tigi sariya ɲɛmɔgɔ ayi cɛ non gɛlɛya bɛ kunbɛ cogo di Mali bɛ se ka sɔrɔ cogo di sɛrɛdaw bɛ se ka dayɛlɛ cogo di Arasibati y'o de fɔ jamana kana ta juru ta a y'o de kunbɛ bi Mali bɛ ka taa bague mondial Faransi de bɛ ka Mali dɛmɛ bi pour que Mali kana dɛsɛ u ka sɔrɔdaw ka dayɛlɛ u ka jamana ka dɔ sɔrɔ kɛsi kɔnɔ a bɔra n'o dossier de ye pour que jamana kana bi pour que jamana kana taa dulɔ jamana wɛrɛ la o de kosɔn bɛn de sera fɔ ko a bɛ taa dulɔ irisi la lagasi arasa ka kuma in de filɛ nin ye bɛn de sera fɔ ali mankan dɔn fɛn foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ n y'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ i mako bɛ irisi la arasa ye nin de kun bɛ nin dɔn i bɛ taa irisi la mun na i sabula i dɛsɛlen bɛ k'an ka fɛɛrɛ tigɛ ka janda ka sɔrɔdaw dayɛlɛ walasa an kana taa juru ta tuguni juru min b'an ka fantandenw u sogo ɲimi u wololen kɔfɛ k'a sɔrɔ u bɛ na diɲɛ kɔnɔ ni juru bɛ wɔlɔ ni video y'a déterministe révolutionnaire tɛ yen min delila ka ni ɲɔgɔn kɛ a tɛ yen min delila ka ni ɲɔgɔn kɛ ka jamana sɔrɔda fɔlɔfɔlɔ min ye jamana denninw ye a sɔrɔda fɔlɔfɔlɔ o ye douanier de donda jamana donda o yɛrɛ dɛsɛra ka sécuriser o yɛrɛ bɛ suɲɛ Arasibati o da de fɛrɛ mɛn karamɔgɔ wulila a kama fantanw wulila a kama mɔgɔba wulila a kama diinɛ ɲɛmɔgɔ wulila a kama fanɛnikɛla don banɛnikɛla don a tɛ mɔgɔ bonya mɔgɔ ɲuman tɛ yen a ka bɔ a yɛrɛ bolo u ka kumaw bɛɛ de filɛ aw kɔrɔ ɲini a ye mun de fɔ u mako t'o la nka olu mako bɛ mun na a kumana mɔgɔ min yɛrɛ kan dɛ olu bɛ kuma o de kan mɔgɔ b'a don kuranna b'a kunkolo kɔnɔ maa ɲuman don a delila ka ɲumanya kɛ karisa ye a y'o nani a y'o buruja u ka dalilu bɛ filɛ u ka kalan in bɛ filɛ u ka dɔnniya in bɛ filɛ u ka miiri in bɛ filɛ u ka dɔnniya n'i y'a ta dɔrɔn nin don hey arasa video daminɛ Mali sɔrɔsiw an b'aw fo Mali ministres an b'aw fo député an b'aw fo video 3 minutes 4 minutes u tɛ se ka o bolo tellement que hakili jɔlen bɛ sujet bɛ sin ka yɛlɛma directement
sabula o jolembe o tseka miri tuni arasa ko indibi anga tadoro arasa ko ba o mani alaye une semaine mo si kana arasa to une semaine mbe o de dawo une semaine bas comment nyo dima ikaras baji kana ko romate nyo dima une semaine c'est ko tungara baba kamara une semaine nyo de dawo akarat batu kromate gele dabila nya bawo bani ala une semaine doro no zera bete men aga kele kromate gele bawo ma merci beaucoup wallo tous rasta fora ala katini kina domo merci watara adika foli bire ala katini kina dam bela jere Fatoumata Kouyaté kajat debelo Fatoumata Kouyaté ga foli bire Fatoumata Zahara ali mankando lolo tani kele Bofo Kasim So ali ka foli bire ala kasini kena dambela jena asma wala yo Hawa Keita Ras Balaira million clé ayore bo he maraka ke ave fo nunu de mako kele kelaw million clé kuna udesera ko ye so india mbaju akele hecheni maraka ye malaka halala million clé akuna udesera inkene mbaju cha ni bile yo kwi pop Balaira pop Chete nga chete se ka do chekeneka bravo mbefe beka ke se ku sagonyo wonye akana madoro kanyo wonye sa rasa dinyo badaraka folibi ala kasini kina dima ibika persida ene nyini otede arasa kiri fede o de mando mbete me fanaka jene soko lonjata nte mata no naede ngambe ma wali nyumando to o te karaba sanga te karaba bete bedo ngambe kanu bagare besiki bi dondo dani de pare fakole kumba fakole dawa Jason Toreski badaraka folibi lio de lio fantasy Jiga Watara bata Musa Maraga badaraka folibi marakani horoya Buyaka Tiba koronel ladam Cokoro bani horonya Cokoro bani bonya Jene ba kamara Muso tese ka musodo Nga chebe se ka musodo Anafa koso Muso tese ka musodo Ata anafado Nga muso yerebe se ka jedo Anafa koso Wallahu abutus